විසින් යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ආදරයෙන් පිළිගන්න ලබන අතර අද දවසේ තරංකාර දවසක් මන්ද උන්වහන්සේගේ බලයෙන් උන්වහන්සේගේ ආත්මයෙන් අප කෙරෙන්න යනවා. කී දෙනෙක් කැමතිද අද දවසේ උන්වහන්සේගේ බලය අත්දැකීම? විශ්වාසයෙන් යුතුව අද දවසේ උන්වහන්සේ මේ මොහොතේ නැගී සිටීමේ අපි උන්වහන්සේට මේ කාර්ය බාර කරමු. මන්ද උන්වහන්සේ අපේ දෙවියන් වහන්සේ. අපි උන්වහන්සේට කියමු අද දවසේ උන්වහන්සේගේ අභිමුඛය අපි රැඳෙනවා. ඔබ වහන්සේගේ තේජස්සේ ආත්මය, ඒ මහිමේ ආත්මය අද දවසේ අප මැදේ වපුරවන්න කියලා අපි උන්වහන්සේට කියමු. ඊට පස්සේ අපේ ජීවිතත් උන්වහන්සේට බාර කරමු. මන්ද උන්වහන්සේ අපට සතියක් ලෝකේ ගත කරා. උන්වහන්සේගේ අභිමුඛයට එන්න පෙතම අපේ ජීවිත උන්වහන්සේට දෙමු මේ මොහොතේ. මන්ද යම අපවිත්‍ර දේවල් උන්වහන්සේ අකමැති දේවල් අපේ ජීවිතේ තියෙන උන්වහන්සේගේ ලේවලි මේ කාර්යය අප පවිත්‍ර කරන්න කියන උන්වහන්සේට කියමු. මන්ද උන්වහන්සේ ශුද්ධ දෙවියන්. ඒ ශුද්ධ ආත්මගේ රැඳෙන්න අපි ශුද්ධ වෙන්න අවශ්‍යයි. පිය සම්පූර්ණ උන්වහන්සේ කියන මාව සෝදන්න. ඒ බලය ආත්මය, තේජස් ආත්මය, ඒ මහිමේ ආත්මය මගේ ජීවිතේට වඩින්න නම් මම පවිත්‍ර වෙන්න අවශ්‍යයි. පිය සහෝදර සහෝදරි. අපි උන්වහන්සේට කියමු මගේ ජීවිතයේ ඒ තෝරන වැරදි දේවල් උන්වහන්සේට කරන්න. මාව සෝදන්න. මාව පවිත්‍ර කරන්න. ඔබ වහන්සේගේ ලේවලි මාව සෝදන්න උන්වහන්සේ කියනවා. එදා යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කුරුසපත් වුණේ ඔබගේ මගේ පාපේ නිසායි. ඒ පාපයට කමාව උන්වහන්සේ අපට ලබා දීලා තියෙනවා. හalleluya. ඒ පාපේ වැස්ක උන්වහන්සේ සම්මාදිත ලබා දෙනවා. සේමයි ස්වාමී. උන්වහන්සේ කිව්වා ඒ පාපේ හිමට වඩා සුදු කරන්න පුළුවන් යේසුස් වහන්සේට කියලා. හalleluya. හalleluya. අපි උන්වහන්සේට බාර කරනවා. සේමයි ස්වාමී. හalleluya. ගෞරව වේවා ස්වාමීනි. ඒ වගේ ටික කාලයක් අපි ස්තුති කරමු මන්ද උන්වහන්සේ අපේ ජීවිත කරපු සෑම බලවත් දේවල් නිසා. හalleluya. Tuti Swami Namaste. Karpu Sam Degan Mohasi Stuti Swami. Hallelujah. Gauraveva Swami Mohasi Prasansa Veva Swami. Hallelujah. Hallelujah. Swami. Hallelujah. Nahasa Vedivya Nahasa Vi. Stuti Abada Swami Nahasa Ke Karna Klamo Ragana. Stuti Swami. Hallelujah. Hallelujah. Gauraveva Prasansa Veva Swami. Hallelujah. 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 Demohate. සභාවක් වශයෙන් අපි උන්වහන්සේගේ අභිමුඛයෙන් මේ කාලය තුළ උන්වහන්සේගේ බලයෙන් තේජසින් උන්වහන්සේ වපුරවන්න කටයුතු ආරාධනා කරනවා. හලෙලූයා ස්වාමී. ත්‍යාගනා කරන උන්වහන්සේට ඒ මහිමේ ආත්මය, ඒ තේජසේ ආත්මය, ඒ ශුද්ධ ආත්මයන් වහන්සේට අපි ආරාධනා කරමු. අද දවසේ මේ ස්ථානයේ පුරවන්න කියලා. හලෙලූයා ජීවාණු බලවත් දේවයන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේ ස්තුති කරන මේ කාලය තුළ අපේ ජීවිතත් ඔබ වහන්සේ කරපු සෑම දෙයක් ඔබ වහන්සේ බාරගත් නිසා ස්වාමීනි. ජීවාණු දේවයන් ඔබ වහන්සේ සම්පූර්ණ දයාවට මේ දේ මේ බාර කරනවා ස්වාමීනි. අද දවසේ මේ ස්ථානට ඔබ වහන්සේගේ අමුකේ ස්වාගතය. ඒ පිපාසයෙන් ආපු සෑම කෙනා ජීවිත ඔබ වහන්සේ බාර ගන්න ස්වාමීනි. ඒ මහිමෙන්, ඒ තේජසින්, ඒ ශුද්ධ ආත්මයෙන් ඒ කෙනා ජීවිත ඔබ අදහස්සේ අද දවසේ පුරවන්න ස්වාමීනි. ඒ මහිමේ අත්දකින්න ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේගේ බලය අත්දකින්න ස්වාමීනි අද දවසේ ඔබ වහන්සේ උපකාර කරමනවා දේවියන්. ඕන් ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේගේ අභිමුඛයනවා ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේ ක්‍රියා කරන්න. මන්ද ඔබ වහන්සේගේ බලයෙන් ස්වාමීනි අපේ ශක්තියම අපේ බලයෙන් අපේ ශක්තියම නෙමෙයි ස්වාමීනි මේ මැද ඔබ වහන්සේගේ බලයෙන් වස්තුන. කිනා ජීවිත ඔබ වහන්සේ ස්පර්ශ කරමින් ඒ අලුත් තාලයෙන් ස්වාමීනි අද දවසේ ඔබ වහන්සේ ප්‍රශංසා කරන්න. නමස්කාර කරන්න ස්වාමීනි. ඒ කෙනාට මඟ පෙන්වන්න. මේ මාධ්‍ය ඔබ වහන්සේ වැඩ සිටින්න පටන් ගන්න මේ සිට අවසානයේ දක්වා ඔබ වහන්සේ මේ ස්ථානතර රජකම් කරනවා දේවියන්. මේ කාර්ය විරුද්ධව මේ ස්ථානට විරුද්ධව සමේ කෙනා ජීවිත විරුද්ධව තියෙන සියලු බාධාවල් නාසී යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් බාර කරනවා. යේසුනි ඔබ වහන්සේ මාධ්‍ය රජකම් කරනවා. මේ මාධ්‍ය ඔබ වහන්සේ ක්‍රියා කරනවා. අද දවසේ ඔබ වහන්සේගේ මහිමේ තේජස්වි මේ ස්ථානෙ පුරවන්න සේවය. ඔබ වහන්සේ ක්‍රියා කරනවා. සම්පූර්ණ මේ ස්ථානයට අපේ ජීවිත බාර කරගෙන කපගන්නේ. නාසී යේසුස් වහන්සේගේ උතුම් බලවත් නාමයෙන්. ආමේන්. හලෙලූයා. හලෙලූයා. අපි ගායනා කරමු. ආත්මයානනි, ශුද්ධ ආත්මයානනි. ඒ බලය ආත්මයට, ඒ කින්නේ ආත්මයට අපේ ජීවිත පුබුදවන්න කියලා උන්වහන්සේ කියමු. ඒ සුවේ ආත්මයට, ඒ මිදීමේ ආත්මයට අපේ ජීවිත අතකසන්න කියලා උන්වහන්සේට කියමු. හලෙලූයා. හලෙලූයා. අපි ප්‍රේමයේ අපි ප්‍රීතියෙන් යුතුව අපේ දයාව පොසන් දෙමින් අපි ගායනා කරමු. Atmayani, Shuddha Atmayani,
විශ්වාස කරනවා. හලෙලූයා. 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 ගෞරව වේවා ස්වාමීනි. Hallelujah. ස්තුති ස්වාමීනි. Stuti Hallelujah. 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 Prasad Shave. Hallelujah. 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 කීදෙනෙක් විශ්වාස කරනවද? ඒ බලයේ ආත්මය, ඒ තේජසේ ආත්මය අදවස මගේ ජීවිතය අතගසන්න යනවා. Hallelujah. ළඟින් එක්ක ආරම්භන වල කියන්නේ අදවස මහත්යක් කරන්න යනවා. Amen. Hallelujah. උන්වහන්සේගේ වචනයෙන් කොටසක් කියමු. ක්‍රියා පළවෙනි පරිච්ඡේදය පළවෙනි පදයේදී නම් 11 වෙනි පදය දක්වා සිස්ටර් සසිකා කියන්න. එම්බා තෙෝපිලස්නි යේසුස් වහන්සේ තමන් විසින් තෝරාගත් පේත්‍රයන්ට ශුද්ධාත්මය කරන කොටගෙන අනදුන් පසු ඔසවා ගනු ලැබූ දවස දක්වා උන්වහන්සේ විසින් කරන්ටත් උගන්වන්නටත් පටන්ගත් සියල්ල ගැන ප්‍රථම පොත සම්පාදනය කළෙමි. උන්වහන්සේ වදවින්ද පසු 40 දවසක් අතරතුරේ ඔවුන්ට පෙනෙමින්ද දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍යය ගැන කාරණා කියමින්ද බොහෝ ඔප්පු සාක්ෂි වලින් තමාන්වම ජීවමානව ඔවුන්ට ප්‍රකාශ වූසේක. උන්වහන්සේ ඔවුන් සමග රැස්ව ඔවුන්ට ආඥා කරමින් යෙරුසලමෙන් අහක්ව නොගොස් නුඹලා මාගෙන් ඇසූ පියාණන් වහන්සේගේ පොරොන්දුව බලා සිටපල්ලා. මක්නිසාද යොහාන් වතුරෙන් බෞතිස්ම කළේය. නමුත් නුඹලා මෙයින් නොබෝ දවසක් ගිය පසු ශුද්ධාත්මයන්ෙන් බෞතිස්ම කරුම් ලබන්නේ කීසේක. එයින් ඔහු රැස්ව සිට විට ස්වාමීනි මේ කාලයේදී ඔබ ඊශ්‍රායලට රාජ්‍ය නැවත පිහිටුවා දෙනසේක්ද උන්වහන්සේගෙන් ඇසුවෝය. උන්වහන්සේ ඔවුන්ට කියනසේ පියාණන් වහන්සේ තමන්ගේම බලය යටතේ තබාගත් කාලයන්ද ප්‍රස්තාවන්ද දැනගැනීම නුඹලාට අයිති නැත. නමුත් ශුද්ධාත්මයන්න් වහන්සේ නුඹලා කෙරෙහි පැමිණි කල නුඹලා බලය ලබන්නෝය. එවිට නුඹලා යෙරුසලමෙහිද මුළු යුදයෙහිද සමාරියෙහිද පොළවේ සීමාව දක්වාද මාගේ සාක්ෂිකාරයෝ වන්නෝයයි කීසේක. උන්වහන්සේ මේ කාරණා කී කලෙහි ඔවුන් බලා සිටියදීම ඔසවා ගනු ලැබ වලාකුළකින් වැසි ඔවුන්ට නොපෙනී ගියසේක. උන්වහන්සේ යන කල ඔවුන් ස්වර්ගයේ දෙස ඕනෑකමින් බලා සිටියදී සුදු වස්ත්‍ර ඇඳා වූ මිනිසයන් දෙදෙනෙක් ඔවුන් ළඟ සිට ගලිලේ මිනිසෙනි නුඹලා ස්වර්ගයේ දෙස බලා සිටින්නේ මක් නිසාද? නුඹලා කෙරෙන් ස්වර්ගයට ඔසවාගෙන ලැබූ මේ යේසුස් වහන්සේ ස්වර්ගයට යනවා නුඹලා දුටු ආකාරයෙන්ම එනවා ඇතැයි ඔවුන්ට කීවෝය. උන්වහන්සේ කිව්වා එදා යෝහන් වතුරෙන් බෞතිස්ම කළා. විසුද්ධාත්මයන් වහන්සේ පැමිණි කල අප ඒ බලයේ ආත්මය ඒ තේජසේ ආත්මය අපි බෞතිස්මය ලබන්න යනවා. අද දවසේ මහත්දී අපේ ජීවිත කරන්න යනවා. හලෙලූයා. අපි ගායනා කරමු මා පුරවන්න ඔබ වහන්සේගේ බලයේ මා පුරවන්න ඔබ වහන්සේගේ ගින්නේ ඒ ගින්නෙන් අපව දවන්න කියලා උන්වහන්සේට කියමු. ඒ බලයෙන් අපව පුරවන්න කියලා ඒ ජලයෙන් අපව පුරවන්න කියලා උන්වහන්සේට කියමු මේ මොහොතේ. හලෙලූයා. Hallelujah. මේ ගායනා කරමු. Pura
Prasad Hallelujah, hallelujah. Gaurava Veva Swami. Hallelujah, hallelujah. Prasad. පිටවදලට උන්වහන්සේගේ අභිමුඛයට එනු විශුද්ධාත්මය වහන්සේට අපි කතා කරමු. මගේ සිත කැළඹෙලා තියෙන මොහොතේදී මට මා දුර්වල කාලයේදී ඒ සාවිය දුන්නේ, ඒ බලය දුන්නේ ඒ යේසුස් වහන්සේ. ඒ අභිමුඛයට මොකද තවදුරටත් විශුද්ධාත්මයන් වහන්සේට සමීපෙම මේ කාලය තුළ Hallelujah.
ස්වාමීන් වහන්සේ තා බලවන්තයි. හලෙලූයා. මම සුදි කරුණා කළ වාඩි වෙන්න. දැන් මේ මොහොතේදී අපි විශේෂයෙන් දෙවියන් වහන්සේගේ වචනයට අපගේ සිත් යොමු කරමින් ඉන්පසු අපි নমස්කාර කරන්නයි යන්නේ. හලෙලූයා. මන්ද කිව්වොත් ස්වාමීන් වහන්සේගේ ඒ අභිමුඛයේ තියෙන බලවත් ඒ ක්‍රියාව අපි දැනගන්නට අවශ්‍යයි. හලෙලූයා. தேவனுடைய சமூகத்தில் வல்லமையான கிரியையை நாங்கள் பார்ப்பது அவசியம். ඔබ සෑම දිනම මේ ස්ථානයේ ප්‍රීතියෙන් සිටිනවා. හලෙලූයා. மகிழ்ச்சியா இருக்கின்றீர்களா? මන්ද උන්වහන්සේගේ ආත්මයන් වහන්සේ අප තුල සිටිනවා නම් අපි සෑම දිනම ඉතා ප්‍රීතිමත් විය යුතුයි. பரிசுத்த ஆவியானவர் எங்களுக்குள்ள இருக்கின்றார் என்றால் நாங்கள் மகிழ்ச்சியா இருக்க வேண்டும். මන්ද සුද්ධ ආත්මයන් වහන්සේ ජීවමාන වූ දෙවියන් වහන්සේ. හලෙලූයා. ஆவியானவர் ஜீவனுள்ள தேவனாய் இருக்கின்றார். එදා දවසේදී ඔය පෙන්තකෝස්ත දවසේදී සිද්ධ වුණ සිදුවීම අද දවසේදී අප සෑම දිනාගේ ජීවිත තුල සිදුවිය යුතුයි. பெந்தகோஸ்தே நாளில் நடந்த அந்த சம்பவம் இன்றைய நாளில் எங்கள் வாழ்க்கைகளிலும் நடப்பது அவசியமாய் இருக்கின்றது. ඉතින් අද දවසේදී මේ පෙන්තකෝස් දවසේදී ඔස් රැස්වල සිටින ඔබ සෑම දිනම යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ජීවමාන වූ නාමයෙන් අපි පිළිගන්නවා. பெந்தகோஸ்தே நாளில் இந்த இடத்தில் இருக்கும் எல்லாரையும் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் வாழ்த்தி வரவேற்கின்றோம். අපි සුළු මොහොතක් වචනයට යන්න කලින් අපි යාත්නා කරමු. வசனத்தை பார்ப்பதற்கு முன்பு நாங்கள் ஜெபிப்போம். අපේ මෝසේ ප්‍රේම කරනා වූ දෙව් පියාණනි எங்கள் மீது மிகுந்த அன்புள்ள தேவனே, අද දවසේදී අපිව රැස් කළ නිසා ඔබට ස්තුතියි. இன்றைய நாளில் நீங்கள் எங்களை ஒன்று சேர்த்த கிருபைக்காய் ஸ்தோத்திரம். වසර 2000කට කලින් ස්වාමිනී මේ පෙන්තකෝස් දවස කිතුණුවන්ට මංගල උත්සවයක් ඇටියටයි අපි දැක්කේ. 2000 வருடங்களுக்கு முன்பு இந்த பெந்தகோஸ்தே நாள் கிறிஸ்தவர்களுக்கு பண்டிகையாக இருந்ததை நாங்கள் பார்த்தோம். ස්වාමිනේ අද දවසේදී අපි එක සීපත් කරමින් අපි ස්වාමිනීව සමරනවා පියාණන් වහන්සේ. இன்றைய நாளிலும் நாங்கள் அதை நினைவு கூர்ந்து நாங்கள் கொண்டாடுகின்றோம் தேவனே. මන්ද අපගේ වැදගත්ම දවසක් කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. ஒரு முக்கியமான நாள் எங்களுக்கு என்று நாங்கள் අද கருதுகின்றோம். දවසේදී ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේගෙන් අපිව පූර්ණ කළ මැනව. இன்றைய நாளிலும் பரிசுத்த ஆவியினால் நீர் எங்களை நிரப்புங்க. අපිව පුරවන්න. எங்களை நிரப்புங்க. ශුද්ධාත්මයන් අපිව පුරවන්න. பரிசுத்த ஆவியானவரை எங்களை நிரப்புங்க. සමීප වෙන්න ස්වාමිනී. எல்லாருக்கும் வாங்க. ස්වාමිනී මගේ සිත කැළඹුණ වෙලාවෙදී ඔබ මම සමීප වෙන්න. எங்கள் இருதயம் கலங்கி இருக்கின்ற நேரத்தில் எங்களுக்கு அருகில் வாங்க. ස්වාමිනී මේ සිදුවීම් දුර්වල තැන්වල දකින්නකොට ස්වාමිනී අපිට සමීප වෙන්න. தேவனே, நடக்கின்ற இந்த எல்லா காரியங்களையும் பார்க்கின்ற பொழுது நீங்கள் எங்கள் அருகில் வாங்க. ඔබ වහන්සේ අපට රැකවරණය දෙන්න. எங்களுக்கு பாதுகாப்பை தாங்க. යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ජීවමාන වූ නාමයේ இயேசு கிறிஸ்துவின் ஜீவனுள்ள நாமத்தில் ஆமென். හලෙලූයා. ஹalleluya. අද දවසේදී අපි විශේෂයෙන් අපි රැස් වී සිටින්නේ පෙන්තකෝස්ත දවසේ වුණා ආකාරයෙන් අප සෑම දිනගේ ජීවිතවල සිදුවිය යුතු කියන කාරණාව මතයි. இன்றைய நாளில் நாங்கள் முக்கியமாக ஏன் கலந்து கொண்டிருக்கின்றோம் என்றால் பெந்தகோஸ்தே நாளில் நடந்த அந்த விஷயம் எங்கள் வாழ்க்கையில் நடக்க வேண்டும் என்பதற்காக. ප්‍රථමකොට මම පෙන්තකෝස්ත කියලා කියන දවස ගැන මම ඔබට කතා කරන්න කැමතියි. முதலாவதாக பெந்தகோஸ்தே நாளை குறித்து நான் உங்களுடன் கதைக்க விரும்புகின்றேன். පෙන්තකෝස්ත කියලා කියන්නේ 50ට තමයි පෙන්තකෝස්ත කියලා කියන්නේ. 50. 50 அந்த இலக்கத்துக்கு தான் பெந்தகோஸ்தே என்று சொல்லுவாங்க. එබ්‍රේ භාෂාවලින් පෙන්තකෝස්ත කියලා කියන්නේ 50ට තමයි ඒ 50ගේ ඉලක්කමට තමයි ඒගොල්ලෝ කියන්නේ පෙන්තකෝස්ත කියලා කියන්නේ. எபிரேய பாஷையில் 50வது இலக்கத்தை தான் இந்த பெந்தகோஸ்தே குறிக்கின்றது. දැන් අද අපි ඉගෙන ගන්න යනවා இன்றைய நாளில் நாங்கள் பார்க்க போகின்றோம். මේ පෙන්තකෝස්ත දවසේදී කුමක්ද ඒ රටවල සිද්ධ වෙන්නේ? இந்த பெந்தகோஸ்தே நாளில் அந்த நாட்டில் என்ன நடக்கும்? දැන් අද ඔබ ඉස්රේල් රට ගැන ආනකොට ඒ කැළඹීම ස්වභාවයක් ඔබට දකින්න ලැබෙයි. நீங்கள் இஸ்ரவேலை நாட்டை குறித்து இன்றைய நாளில் கேட்கின்ற நேரத்தில் ஒரு கலக்கமான நிலைமையை நீங்கள் මම பார்க்கின்றீர்கள். බලාපොරොත්තු වෙනවා ඒ යුද්ධ සම්බන්ධව ඊළඟ සතිවල මම දේශනාවක් කරන්න. நான் எதிர்பார்க்கின்றேன் வருகின்ற கிழமைகளில் அந்த யுத்தங்களை குறித்து ஒரு உபதேசத்தை நான் உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்கின்றேன். අද ඔබ ඒ ඉස්රේල් රටට ගියොත් இன்று நீங்கள் இஸ்ரவேல் நாட்டுக்கு போனீர்களா இருந்தால் ඒගොල්ලන්ගේ අස්සන්න අහවස් කියලා කියන ඉංග්‍රීසියේ අස්සන්න වපුරන එක කපා ගන්නව කාලය තමයි මේ කාලය. அவர்கள் விதைத்தவற்றை அறுவடை செய்யும் காலத்தில் தான் இந்த காலம், அது இஸ்ரவேலின் இந்த காலம். දැන් ලෙවිවරු කතා 24 වෙනි පරිච්ඡේදය ඔබ කියවලා බැලුවොත් லேவியராகமம் 24ஆம் அதிகாரத்தை நீங்கள் பார்த்தால் එතනදී පැහැදිලි ලෙස ස්වාමීන් වහන්සේ කියනවා ඒ 50 වෙනි දවසේදී ඒ කියන්නේ පෙන්තකෝස් දවසේදී
ඒ වපුරලා තියනා වූ අර තිරින්දු කියන ඒවා කපලා ඒවා සභාවට පංගුවක් ගේන්න. அந்த இடத்தில் வந்து தெளிவாக தேவன் குறிப்பிடுகின்றார், அவர்கள் விதைத்தவற்றை அறுவடை செய்து அந்த முதற் பலன்களை சபைக்கு கொண்டு வாங்க என்று. අද ඔබ ඉස්රායලට ගියොත් இன்று நீங்கள் இஸ்ரவேலுக்கு சென்றால் ඒගොල්ලෝ කපන්න සූදානම් කරලා ඔක්කොම අස්සයන් ටික නිකන් දුඹුරු පාට වෙලා තියෙනවා මේ වෙලාවේදී. அவர்கள் அறுவடை செய்வதற்கு தயாராக இருக்கும் எல்லாமே ஒரு பிரவுன் நிறத்துல இருக்கும். දැන් ඒ වපුරන කාලේ ඒ කපා ගන්න කාලේ තමයි හැම වෙලාවෙදීම සතුරාගෙන් ඒගොල්ලන්ට බාධා ඇති වෙන්නේ. அப்ப அவர்கள் இப்படி அறுவடை செய்யும் இந்த காலத்துல தான் எதிரியிடம் இருந்து அவர்களுக்கு நிறைய தடைகள் வருகின்ற காலமாய் දැන් இருக்கின்றது. මේ පෞචි ඉරිද දවසේදී පටන් ගත්ත ඒගොල්ලෝ ඒ කපන්න කාලේ. கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆரம்பித்தார்கள் அறுவடை செய்வதற்கு. ඒක කපලා තව දවස් 3කින් 4කින් ඒගොල්ලෝ දවස් 50 හරියට සම්පූර්ණ වෙනකොට ඒගොල්ලෝ ඒක උත්සවයක් හැටියට තමන්ගේ ඵල සභාවට ගෙනල්ලා පූජා කරලා ඒගොල්ලෝ සතුටු වෙන දවසක්. அவர்கள் அவற்றை வெட்டி வைத்துக் கொண்டு அந்த 50வது நாள் 3-4 நாட்கள் கழிக்கும் போது அவற்றை கொண்டு போய் சபைக்கு கொடுக்க வேண்டிய அந்த பண்டிகை நாள் தான் பெந்தகோஸ்தே. ඒක ප්‍රථම ඵල ඒගොල්ලෝ සභාවට ගේනවා. அது முதற் பலனை அவர்கள் சபைக்கு கொண்டு போவாங்க. දැන් ඒක ඒගොල්ලොන්ට දෙවෙනි මංගල උත්සවයක් හැටියටයි බයිබලයේ අපි දකින්නේ. அது அவர்களின் இரண்டாவது பண்டிகையாக வேதாகமத்தில் நாங்கள் பார்க்கின்றோம். හලෙලූයා. හලෙලූයා. ඒකට පෙන්තගෝස් දවසේදී අපි ගායනා කරනවා. පෙන්තගෝස් දවසේදී උනා වාගේ අපිව පුරවන්න කියලා අපි ගායනා කරනවා. பெந்தகோஸ்தே நாளில் நடந்ததை போல எங்களை நிரப்புங்க என்று நாங்கள் ஒரு பாடல் படிப்போம். පෙන්තගෝස් දවසේදී කුමද සිද්ධ වුනේ? பெந்தகோஸ்தே நாளில் என்ன நடந்தது? දැන් යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කියනවා ක්‍රියා පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ இயேசு கிறிஸ்து சொல்லுகின்றார், பரிசுத்த அப்போஸ்தல நடபடிகள் 1வது அதிகாரம். ක්‍රියා පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ பரிசுத்த அப்போஸ்தல நடபடிகள் 1வது அதிகாரம். අපි බයිබලයේ අරව ගමු ක්‍රියා පොතට வேதாகமத்தை திருப்பிக் கொள்வோம். பரிசுத்த அப்போஸ்தலர் புத்தகம் புதிய ஏற்பாட்டில் අලුත් ගිවිසුමේ 172 වෙනි පිටුව புதிய ஏற்பாட்டில் தமிழ் வேதாகமங்களில் 160 பக்கங்களில் உண்டு அப்போஸ்தலர் 1வது அதிகாரம். පළවෙනි පරිච්ඡේදෙම ස්වාමීන් වහන්සේ ඔවුන්ට කියනවා முதல் அதிகாரத்திலே இயேசு அவர்களுக்கு சொல்லுகின்றார், අපි තුන්වෙනි පදයේ අපි කියවනකොට ක්‍රියා පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ තුන්වෙනි පදයේ අපි කියවනකොට நாங்கள் முதல் அதிகாரத்தில் 3ஆம் வசனத்தை பார்ப்போம். කවුරුරි ගත්තගෙන කියවන්න වහන්සේ වද වෙන්න පසු 40 දවසකට අතරතුරේ ඔවුන්ට පෙනෙමින් දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍යය ගැනද කියමින් බොහෝ කුශාන්සි වලින් තමන්ගේ ජීවමාන ඔවුන්ට ප්‍රකාශසේක அவர் பாடுபட்ட பின்பு 40 நாள் அளவும் அப்போஸ்தலருக்கு தரிசனமாகி தன்னுடைய ராஜ்யத்துக்குரியவைகளை அவர்களுடனே பேசி அநேகம் தெளிவான திருஷ்டாந்தங்களினாலே அவர்களுக்கு தம்மை உயிரோடு இருக்கிறவராக காண்பித்தார். දැන් යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ මලවුන්ගේ නැගිටුණාම නැත්නම් උත්ථාන වුණාන් පස්සේදී අපි දකිනවා තුන්වෙනි පදයේදී දවස් 40ක් උන්වහන්සේ තමන්ගේ අපෝස්තලවරු නැත්නම් ගෝලයන්ව අමු වෙලා ඒගොල්ලෝව ශක්තිමත් කරමින් ඒගොල්ලෝව ධෛර්යමත් කරමින් සාක්ෂි දරමින් ඒගොල්ලෝව මේ ගමනට පුහුණු කරනවා දවස් 40ක්. இயேசு கிறிஸ்து உயிரோடு எழுந்ததற்கு பின்பு 40 நாள் அளவும் தனது சீஷர்களுக்கு தரிசனமாகி அவர்களை தைரியப்படுத்துகின்றார், பலப்படுத்துகின்றார், வல்லமைப்படுத்துகின்றார் இந்த பயணத்தை தொடருவதற்கு. ஹalleluya. අපි විශ්වාස කළ යුතුයි. நாங்கள் விசுவாசிக்க வேண்டும். ඔබගේ මගේ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ උත්ථාන වුණාම මේ වචනය විශ්වාස කරන කෙනෙක් නම් දවස් 40ක් උන්වහන්සේ තමන්ගේ ගෝලයන් සමග විටින් ඒගොල්ලෝම අමු වෙලා ඒගොල්ලෝම ධෛර්යමත් කළා. நாங்கள் விசுவாசிக்க வேண்டும். இயேசு கிறிஸ்து உயிரோடு எழுந்ததற்கு பின்பு 40 நாள் அளவும் தனது சீஷருக்கு அவர் தரிசனமாகி அவர்களை பலப்படுத்தினார். ඔබ විශ්වාස කරන්න நீங்கள் விசுவாசியுங்க. ඔබගේ යේසුස් වහන්සේ ජීවමාන බව. உங்கள் இயேசு கிறிஸ்து ஜீவன் உள்ளவராய் இருக்கின்றார். அந்த උන්වහන්සේ මරණයෙන් උත්ථාන වුණ දෙවි කෙනෙක්. ஏனென்றால் அவர் மரணத்தை ஜெயம் கொண்டவர். අද ඔබ සමග සිටිනවාමයි. இன்று உங்களுடன் இருக்கின்றார். හalleluya. හalleluya. මම උන්වහන්සේ මරණයෙන් ජය අරගෙන තමන්ගේ අපෝස්තලවරුන්ව ධෛර්යමත් කරා. அவர் மரணத்தில் ஜெயம் கொண்டு தனது அப்போஸ்தலர்களை அவர் பலப்படுத்தினார். දැන් පස්වෙනි පදේ අපි කියවනකොට 5ஆம் வசனத்தை பார்த்தால் පස්වෙනි පදේදී තා පැහැදිලි මක්නිසාද යෝවාන් වතුරෙන් බෞතිස්ම කළේය. யோவான் ஜலத்தினாலே ஞான ஸ்நானம் கொடுத்தான். නුඹලා මේ
නොබෝ දිනයකින් ගිය පසු ශුද්ධාත්මයෙන් බෞතිස්ම කරනු ලබන්නෝයේ කියලා පොරොන්දුවක් දෙනවා. நீங்கள் சில நாளுக்குள்ளே பரிசுத்த ஆவியினாலே ஞானஸ்நானம் பெறுவீர்கள் என்று ஒரு வாக்குத்தத்தத்தை கொடுக்கின்றார். දැන් මෙතනදී අපි තේරුම් කරගන්නට අවශ්‍යයි இந்த இடத்தில் நாங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும், ඔබ ගිල්වීමේ වතුරෙන් බෞතිස්ම ලබාගත් කෙනෙක් නම් நீங்கள் முழுக்க ஞானஸ்நானம் பெற்றுக் கொண்டவராய் இருந்தால் ඔබ සෑම දිනම ගිල්වීමේ බෞතිස්ම ලබාගත්තද? සමහර අය ලබාගත්තේ නැහැ. ලබාගත් අය. හලෙලූයා. முழுக்க ஞானஸ்நானம் பெற்றுக் கொண்டவர்கள் දැන් ඔබ ඒ ගිල්වීමේ වතුරෙන් බෞතිස්ම ලබාගත් කෙනෙක් නම් நீங்கள் முழுக்க ஞானஸ்நானம் பெற்றுக் கொண்டவராய் இருந்தால் යේසුස් වහන්සේ පැහැදිලි ලෙස මෙතනදී කියනවා இயேசுவானவர் தெளிவாக குறிப்பிடுகின்றார், ඔබ අනිවාර්යෙන් වතුරෙන් පමණක් නොවේ ශුද්ධාත්මයෙන් ඒ වතුරෙන් බෞතිස්ම විය යුතුමයි. நீங்கள் நிச்சயமாக ஜலத்தினால் மட்டுமல்ல பரிசுத்த ஆவியினாலும் நீங்கள் ஞானஸ்நானம் பெற்றுக்கொள்வது அவசியம் என்று. හලෙලූයා. මේ වතුරෙන් පමණක් බෞතිස්ම ලබාගෙන ඒකෙන් ඔබට බෑ මේ කිතුණු ගමන ඉදිරියට යන්නට. ஜலத்தினால் மட்டும் ஞானஸ்நானத்தை பெற்றுக்கொண்டு உங்களால் முடியாது இந்த கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையை முன்னோக்கி தொடருவதற்கு. මන්ද අද තියෙන බාධා ප්‍රශ්න කරදර මේ තුලින් ඔබ ගමනක් යන්න ඕනේ නම් இன்று இருக்கிற பிரச்சனைகள் தடைகளை தாண்டி நீங்கள் ஒரு பயணத்தை தொடர வேண்டும் என்றால் ඔබ තුල යම් කෙනෙක් ක්‍රියා කරන්නට අවශ්‍යයි. உங்களுக்குள்ள யாராவது ஒருவர் கிரியை செய்வது அவசியம். දැන් මෙතනදී ඒක යේසුස් වහන්සේ දැනගෙන සිටියා. இந்த இடத்தில் இதை இயேசு அறிந்திருந்தார். ඒ නිසාම ඒ අපෝස්තලවලට ස්වාමීන් වහන්සේ කියනවා හොඳට අහගන්න. අපෝස්තලවලට ස්වාමීන් වහන්සේ කියනවා නුඹලා වතුරෙන් පමණක් බෞතිස්ම වෙලා වැඩක් නැහැ. ඒකෙන් තේරුමක් නැහැ. නුඹලා වතුරෙන් ආත්මයෙන් සුද්ධ ආත්මයෙන් ඒ බෞතිස්මේ ලබා ගන්නට අවශ්‍යයි. அதனால் பாருங்க, இயேசு கிறிஸ்து தெளிவாக சொல்லுகின்றார் தனது அப்போஸ்தலருக்கு, நீங்கள் ஜலத்தினால் மட்டும் ஞானஸ்நானம் பெற்றுக்கொண்டு போராது பரிசுத்த ஆவியினாலும் ஞானஸ்நானம் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று. ඒ විතරක් නෙමෙයි මෙතනදී තව කරුණක් කියනවා. இன்னொரு விஷயம் சொல்லுகின்றார், තවත් නොබෝ දවසකින් சில நாளுக்குள்ள. එතනදී සති කීපයක් මාසයක් කියලා කිව්වේ නැහැ. அது வந்து கிழமை கணக்கோ மாத கணக்கோ சொல்லவில்லை. නොබෝ දවසකින් சில ඒ කියන්නේ நாளுக்குள்ள, දවස් කීපයකින් ඒක ඔබට සිද්ධ වෙන්න යනවා. ஒரு சில நாளுக்குள்ளே அது உங்களுக்கு நடக்க දැන් මම කියන போகிறது. එක ඔබට තේරෙනවා ඇති. நான் சொல்றது புரியுது தானே? අපි වතුරෙන් බෞතිස්ම ලබාගත් කෙනෙක් නම් நாங்கள் ஜலத்தினால் ஞானஸ்நானம் பெற்றுக்கொண்டவர்களாய் இருந்தால் අපි ඉක්මනටම සුද්ධාත්මයෙන් වරුස්සාවෙන් නැත්නම් සුද්ධාත්මයෙන් බෞතිස්ම ලබා ගන්නට අවශ්‍යයි. நாங்கள் சீக்கிரமாக பரிசுத்த ஆவியினாலே அந்த ஞானஸ்நானத்தை பெற்றுக்கொள்ள அவசியம். හලෙලූයා. ඇයි දන්නවද? නැත්නම් මොකද වෙන්නේ? සතුර අපිව පරාජයට පත් කරයි. அப்படி இல்லை என்றால் எதிரி எங்களை தோற்கடித்து දැන් விடுவார். අපේ සභාවේ අපි වතුරෙන් බෞතිස්ම කරපු අය බොහෝ අය ඉන්නවා. எங்கள் சபையில ஜலத்தினால ஞானஸ்நானம் பெற்றுக்கொண்டவர்கள் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க. සමහර අය මාස 3න් ඒගොල්ලොන්ව පේන්නේ නැහැ. சில நேரங்களில் 3 மாதத்துக்கு பிறகு அவர்களை காணவில்லை. හරියටම අපිට ඒගොල්ලෝ හොයාගන්න ක්‍රමයක් නැහැ. அவர்களை தேடிக்கொள்ளவும் வழி இல்லை. ඒ නිසා තමයි ස්වාමීන් වහන්සේ අපිට කියන්නේ අපි ඉක්මනටම අපි හැම එකේනාම වතුරෙන් පමණක් නොවේ ආත්මයෙන් සුද්ධාත්මයෙන් අපි වර්ෂාව ලබා ගන්නට අවශ්‍යයි කියලා. அதனால் தான் இயேசு கிறிஸ்து சொல்லுகின்றார், நாங்கள் ஜலத்தினால் மட்டுமல்ல பரிசுத்த ஆவியினாலும் ஞானஸ்நானம் பெற்றுக்கொள்வது அவசியம் என்று. දැන් ඒව කියලා ස්වාමීන් වහන්සේ කියනවා තව පදයක්. அப்படி சொல்லி இயேசு கிறிஸ்து இன்னொரு வசனம் சொல்லுகின்றார். 8වෙනි පදය 8ஆம் வசனம், නුඹ සුද්ධාත්මයන් වහන්සේ නුඹලා කෙරෙහි පැමිණෙන කල නුඹලා බලය ලබන්නෝය. பரிசுத்த ஆவி உங்களிடத்தில் வரும்போது நீங்கள் பலனடைந்து ඒ විට නුඹලා ජෙරුසලේමේද මුළු යුදෙහේද සමාරයේද පොළවේ සීමාව දක්වා මාගේ සාක්ෂිකාරයෝ වන්සේක. எருசலேமிலும் யூதேயா முழுவதிலும் சமாரியாவிலும் பூமியின் கடைசி பரியந்தமும் எனக்கு சாட்சிகளாய் இருப்பீர்கள் என்றார். දැන් ඔබ තේරුම් කරගන්නට අවශ්‍යයි நீங்க புரிந்து கொள்ள வேண்டும்,
අපි මේ ආස්කම් කරන එක නෙමෙයි ස්වාමීන් වහන්සේගේ වැදගත්කම. நாங்கள் அற்புதம் செய்வது அல்ல கர்த்தரின் முக்கியத்துவம். ඒක වෙන දෙයක්. அது வேறொரு விஷயம். නමුත් උන්වහන්සේ ඔබගේ මගේ බලාපොරොත්තු වෙන දෙයක් තමයි ஆனால் இயேசு கிறிஸ்து உங்களிடம் என்னிடம் எதிர்பார்ப்பது என்னவென்றால் යේසුස් වහන්සේ වෙනුවෙන් සාක්ෂි දෙරීම. இயேசு கிறிஸ்துவுக்காக சாட்சியாய் இருப்பது. යේසුස් වහන්සේ වෙනුවෙන් ජීවත් වීම. இயேசு கிறிஸ்துவுக்காக வாழ்வது. ඔබ වැඩ කරන ස්ථානවල ඔබ ඔබගේ සභාවවල ඔබ ඇවිදිනකොට ඔබ කතා කරනකොට ජේසුස් වහන්සේ වෙනුවෙන් පෙනී සිටින්නට අවශ්‍යයි. நீங்கள் வேலை செய்கின்ற இடங்களில் சபைகளில் நீங்கள் போகின்ற இடங்களில் இயேசு கிறிஸ்துவுக்காக நீங்கள் சாட்சிகளாய் நிற்பது அவசியம். ඒක ඉතා වැදගත්. அது முக்கியம். ඒක තමයි උන්වහන්සේ කියන්නේ පළමුවට ඔබගේ ගෙදර ඔබ සාක්ෂි දරන්න අවශ්‍යයි. முதலாவதாக நீங்க உங்கள் வீடுகளில் சாட்சியா இருக்க අද வேண்டும். බෝධනෙගේ ගෙවල් වලට ගිහින් හැරුවනම් කොහමද බ්‍රදර් ඔයාගේ පාස්ටර් ගෙදර මගේ වයිෆ් කින් ඇහුවෝ நிறைய பேர் வீடுகளுக்கு போய் கேட்டாங்கன்னா மத்தவங்க எப்படி இருக்கிறாங்கன்னு, අයියෝ පාස්ටර්ද අම්මෝ අරිම කේන්ති යනවා. ஐயோ பாஸ்டரா சரியா கோவம் போகும். හැම තිස්සෙම අරක තමයි බලා ඉන්නේ. எப்ப பார்த்தாலும் பார்த்து கொண்டிருப்பாரு. කොහේ හරි මොනවා තාත්තගේ කතා කරගෙන ඉන්නවා. யார சரி பேசி கொண்டிருப்பாரு. දැන් මේම ඔබගේ භාර්යාව කිව්වෝ இப்படி உங்கள் மனைவி சொன்னால், හරියටම සම්පූර්ණ කරනවා කියලා කිව්වනම් சரியாக சண்டை பிடிக்கின்றார் என்று சொன்னால் මොකද්ද ඔබගේ සාක්ෂිය? என்ன உங்கள் சாட்சி? ස්වාමීන් වහන්සේ බලාපොරොත්තු වෙනවා ඔබගේ පවුලේ ඔබගේ ගෙදර ඔබ ස්වාමීන් වහන්සේ වෙනුවෙන් සාක්ෂි දරන්නට අවශ්‍යයි. தேவன் எதிர்பார்க்கின்றார் உங்கள் வீடுகளில் நீங்கள் முதலாவதாக இயேசுவுக்காக சாட்சிகளாய் இருக்க வேண்டும் අපි என்பார். ගොඩාක් අය ගෙවල් වල සාක්ෂියක් ගන්න බෑ. இன்று நிறைய பேர் வீடுகளிலே சாட்சி கட்டுக்கொள்ள முடியாது. ඔබගේ නිවසේ පළමුව සාක්ෂි දරන්නට අවශ්‍යයි. உங்கள் வீடுகளில் முதல்ல சாட்சியாக இருங்க. ඊට පස්සේ ඔබගේ ගමේ ඔබ සාක්ෂිකාරයෙක් වෙන්න අවශ්‍යයි. அதன் பிறகு உங்கள் பிரதேசத்தில் நீங்கள் வந்து சாட்சியா இருக்க வேண்டும். ඔබව දකින්න මිනිස්සු ඔබගේ අසල්වාසියෙක් කියන්න ඕනේ. බලන්න එයා කොච්චර සමන්තවාද මෙහා තුල යමක් තියනවා කියලා කියන්න තරම් ඔබගේ මගේ ජීවිතේ වෙනස් වෙන්න අවශ්‍යයි. உங்களை பார்க்கின்றவர்கள், சுற்றியும் உங்களை பார்க்கின்றவர்கள், ஓ இவரிடம் ஏதோ ஒரு வித்தியாசம் இருக்கின்றது என்று அவர்கள் சொல்ல வேண்டும். ඔබ යම් කෙනෙක් ළඟට යනකොට ස්වාමීන් වහන්සේගේ ආත්මය ඔබ තුල හිටියානම් අහකෙනා කියයි අපි වෙනුවෙන් යාඥා කරන්න කියලා. நீங்க யாரிடமாவது போகும்போது உங்களை பார்க்கின்றவர் அவர்கள் சொல்லுவார்கள், பரிசுத்தாவி உங்களுக்குள்ள இருந்தா அவர்களுக்காகவும் ஜெபிக்க சொல்லி. ඒක ආගම කුමක් වුණ ප්‍රශ්නයක් නෑ. அது என்ன மதமா இருந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை. අපිව දැක්කම අපේ වෙනස් සාක්ෂි කරන්න අවශ්‍යයි. எங்களை பார்த்ததும் எங்கள் வித்தியாசம் அவர்களுக்கு சாட்சியாக இருக்க வேண்டும். හලෙලූයා හලෙලූයා. හලෙලූයා කියන්නේ හලෙලූයා. මෙතන ඉන්නවද? ජනප්‍රිය. හලෙලූයා. හලෙලූයා. අපි සභාවටම සාක්ෂි කරන්න අවශ්‍යයි. சபைக்கு வந்ததும் சாட்சியா இருக்க வேண்டும். ඉන්නෝනේ කෙලි. හලෙලූයා. இருக்க வேண்டும். රත් වෙලා ඉන්න ඕනේ. அக்கினியா இருக்க வேண்டும். උණුවෙන් ඉන්න ඕනේ. அக்கினியா இருக்க வேண்டும். නමස්කාර කරනකොට නමස්කාර කරන්න ඕනේ. நமஸ்காரம் செய்யும் போது நமஸ்கரிக்க வேண்டும். ප්‍රශංසා කරන කාලෙදි ප්‍රශංසා කරන්න ඕනේ. துதிக்கின்ற நேரத்தில் துதிக்க வேண்டும். අන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ වෙනුවෙන් ඔබ සාක්ෂි කරන්නට අවශ්‍යයි. ஏனென்றால் தேவனுக்காக நீங்கள் சாட்சியா இருக்க வேண்டும். හලෙලූයා. හලෙලූයා. ඊට පස්සේ ඔබගේ ගම ඊට පස්සේ ඔබගේ රටේ ඔබ සාක්ෂි කරන්නට අවශ්‍යයි. உங்கள் பிரதேசம், நகரம், பிறகு உங்கள் நாடு, அதுக்கு சாட்சியா இருக்க வேண்டும். හලෙලූයා. හලෙලූයා. අපි යන හැමතැනම ඔබත් එක්ක සුද්ධාත්මෙන් වාස සිටිනවා. நீங்க போற எல்லா இடத்திலும் உங்களோட பரிசுத்த ஆவியானவர் இருக்கின்றார். මේ ගෝලයන් 11 දිනකට ස්වාමීන් වහන්සේගේ බලය ලැබුණාම මෙතනදී 120 දෙනෙක් හිටියා මේ උඩ මාලේ. அப்ப இந்த மேல் மாடியில 120 பேர் இருந்தாங்க. ඒගොල්ලන්ට බලය ලැබුණාම அவர்களுக்கு வல்லமை கிடைத்தது. විශේෂයෙන් මේ ගෝලයන් අපොස්තලරු 11 දෙනාම இந்த 11 சீஷரும் அப்போஸ்தலரும் ලෝකේ පුරාවටම ගියා ස්වාමීන් වහන්සේගේ සුභාරංචිය අරගෙන. உலகம் முழுவதும் சென்றார்கள் தேவனின் சுவிசேஷத்தை எடுத்துக்கொண்டு. හලෙලූයා. ஹalleluya. ඒ 11 දිනවම මැරුවා ස්වාමීන් වහන්සේ වෙනුවෙන් සාක්ෂි දරන්න ගිහිලා. அவர்கள் இயேசுவுக்கு சாட்சியா இருந்தபடியால் அவர்களை கொலை செய்தார்கள், இரத்த சாட்சிகளாய் ඒ மரித்தார்கள். කියන්නේ ඔබයි මමයි සූදානම් වෙන්න ඕනේ ඕනම වෙලාවට ස්වාමීන් වහන්සේ වෙනුවෙන් ජීවත් වෙන්නට. அப்ப நீங்களும் நானும் எப்பவும் தயாரா இருக்க வேண்டும் தேவனுக்காக வாழ்வதற்கு. අපේ ආත්මය මැරිච්ච ආත්මයක් නෙමෙයි අපි තුල ඉන්නේ. හලෙලූයා. எங்களுக்குள்ள மரித்து போன ஆவி இல்லை எங்களுக்குள்ள. අප තුල සිටින ආත්මය ඇවිල්ලා සුද්ධ ආත්මයයි. හලෙලූයා. எங்களுக்குள்ள இருக்கின்ற ஆவி பரிசுத்த ஆவி. අපිව ධෛර්යමත් කරනව ආත්මයයි. எங்களை தைரியப்படுத்தும் ஆவி. අපිව ප්‍රාණවත් කරනව ආත්මයයි. பலப்படுத்தும் ஆவி. අපිව ඉදිරියට රැගෙන යනව
ආත්මයයි. உங்களை முன்னோக்கி கொண்டு செல்லும் ஆவி, අපිව සතුටෙන් දමන ආත්මයයි. உங்களை மகிழ்ச்சியாக வைத்திருக்கும் අපට ஆவி. අවශ්‍ය වෙලාවට අපිට කතා කරන ආත්මය අප තුළ ඉන්නේ. எங்களுக்கு தேவையான நேரத்தில் எங்களோடு பேசும் ஆவி எங்களோடு ඒක இருக்கின்றது. තමයි ස්වාමීන් වහන්සේ කියන්නේ නුඹ ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ නුඹලා කෙරේ පැමිණෙන කල නුඹලා බලය ලබන්නෝය. பரிசுத்த ஆவி உங்களிடத்தில் வரும்போது நீங்கள் பலன் அடைந்து බලය ලබන්නෝය. நீங்கள் பலன் அடைந்து හලෙලූයා. ඔබට රැකියා කරන ස්වාමීන් වහන්සේ බලය දෙනවා ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේගේ බලය. தொழில் செய்வதற்கு உங்களுக்கு வல்லமை கொடுப்பார். හලෙලූයා. රැකියා කරගෙන ඉන්නකොටම ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ ඔබ තුළ කතා කරන්න පටන් ගන්නවා. நீங்கள் வேலை செய்து கொண்டிருக்கும் போது பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்களோடு கதைக்க ஆரம்பிப்பார். ඔබ වතුරෙන් පමණක් නොවේ. ඔබ ආත්මයෙන් ශුද්ධාත්මයෙන් ඔබ බෞතිස්ම වෙලා හිටියා නම් නිතරම එතුමා ඔබ උණුසුමෙන් තමයි. හලෙලූයා. நீங்கள் ஜலத்தினால் மட்டுமல்லாமல் பரிசுத்த ஆவியினாலும் ஞானஸ்நானம் பெற்றிருந்தீர்கள் என்றால் எப்பொழுதும் தேவன் உங்களை அக்கினியோடு வைத்திருப்பார். ඔබ අසනීපේ ඉන්නකොට ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ කියයි ඔබට යාඥා කරන්න කියලා කියයි. நீங்கள் சுகமில்லாமல் இருக்கும்போது பரிசுத்த ஆவியானவர் சொல்வார் நீங்கள் உங்களுக்காக ஜெபியுங்க என்று. ඒක තමයි බලය ලබන්නේ කියලා කියයි. தன் வல்லமை பெற்றுக் கொள்ளுதல் හලෙලූයා. ஹalleluya. එතනදී යේසුස් වහන්සේ අපට කතා කරන දේ බලය ගැන කතා කරනවා. இயேசு கிறிஸ்து இந்த இடத்தில் வல்லமை குறித்து பேசுகின்றார். ශුද්ධාත්ම වහන්සේගේ දීමනාව ගැන මේ කතා කරන්නේ. பரிசுத்த ஆவியின் வரங்களை குறித்து அல்ல பேசுகின்றார். අපි ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේගේ බලය ලබා ගන්නට අවශ්‍යයි. பரிசுத்த ஆவியின் வல்லமை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்வது அவசியம். ඒ බලය ඉතිරලා යන්නට අවශ්‍යයි. அந்த வல்லமை வந்து வலிந்தோட வேண்டும். අද ගොඩාක් අයගේ ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ නිශ්ශබ්දව ඉන්නවා. பரிசுத்த ஆவியின் இடத்துல வந்து அமைதியா இருக்கு. ක්‍රියා කරන්නේ නැහැ. கிரியை செய்ய மாட்டார். නිදි. தூக்கம். එක්කෝ නිදා ගන්න දෙනවා යාට. ஒன்னு படுக்க விட்டுருவோம். එතුමා නිදා ගන්න කැමති නැහැ. அவர் படுக்க விருப்பம் එතුමා இல்லை. කැමති අවදිව සිටින්නට. அவர் விருப்பம் எப்பவும் முழித்திருப்பார். ඔව් උණුසුම් තබන්නට එතුමා කැමති. அக்கினியாய் வைத்திருக்க உங்களை. හලෙලූයා. 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 ඉතින් අපි සෑම දිනම ඒ ශුද්ධාත්ම මානසික බලය ලබා ගන්නට අවශ්‍යයි. இப்ப நாங்கள் அனைவரும் அந்த பரிசுத்த ஆவியின் வல்லமையை பெற்றுக்கொள்ள அவசியம். දැන් අපි දෙවෙනි පරිච්ඡේදයට බයිබලය හරව ගත්තාම இப்ப நம்ம வந்து 2வது அதிகாரத்தை பார்த்தால் அப்போஸ்தலர் ක්‍රියා දෙවෙනි පරිච්ඡේදي அப்போஸ்தலர் 2ஆம் அதிகாரம் පළවෙනි පදේ අපි කියවනකොට முதல் வசனத்தை பார்த்தால் තවද පෙන්දදෝස්ත දවස පැමිණිය කල ඔවුන් සියල්ලෝ එක තැනක රැස්ව සිටියසේක. பெந்தகொஸ்தே எனும் நாள் வந்தபோது அவர்கள் எல்லாரும் ஒருமனப்பட்டு ஓரிடத்திலே வந்திருந்தார்கள். දැන් යේසුස් වහන්සේ උන්ට කිව්වා තව ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේගේ බලය ලැබෙනවා කියලා කිව්වම பாருங்க இயேசு கிறிஸ்து சொல்லி இருந்தார் சில நாளுக்குள்ளே உங்களுக்கு பரிசுத்த ஆவியானவர் கிடைப்பார் என்று அந்த ஞானஸ்நானம் பரிசுத்த ஞானஸ்நானம் பெற்றுக்கொள்ள சொல்லி இருந்த நேரத்துல දැන් ගෝලියන් පෙන්දදෝස් දවස ඒ කියන්නේ ඒ කියපු දවසේ ඉඳලා දවස් 10ක් ගියාන් පස්සේ அந்த அவர் அப்படி சொன்ன நாளில இருந்து சரியா 10 நாள் போனதுக்கு ඒ பிறகு කියන්නේ දවස් 40න් යේසුස් වහන්සේ ස්වර්ගයට ගියා. 40 நாள்ல இயேசு பரலோகம் சென்றார். තව දවස් 10 ඒගොල්ලෝ තනියෙන් දැම්මේ. இன்னும் 10 நாள் தான் தனியா வைத்திருந்தார். ඇයි දන්නවද? ஏனென்றால் ඒ දවස් 10ක් පරකුණා නම් මේ ගෝලයන් ටික නැවතත් මාළු අල්ලන්න නැත්නම් වෙන ගමනක් ගිහලා ඇති. அந்த 10 நாள் தாண்டிருச்சுன்னு வைங்களேன், அதுக்கு பிறகு திருப்பியும் இந்த சீஷர்கள் வந்து மீன் பிடிக்கிறதுக்கு அவங்க வேலை செய்யறதுக்கு போயிடுவாங்க. දැන් අර දවස් 10ක හැතුලේම ස්වාමීන් වහන්සේ කියන්නේ පෙන්දගොස් දවස කියන්නේ දවස් 50 කියන දෙක. ඉතින් දවස් 40ක් යේසුස් වහන්සේ පොළවේ හිටියා. දවස් 10 ගියාම 50 වෙනි දවසේ පෙන්දගොස් දවසේදී ඒගොල්ලන්ගේ අස්සෙන් කපලා පළවෙනි ඵල සභාවට ගෙනපු දවසේදී ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේගේ බලය රැස් වෙච්ච මේ 120 දෙනා තුල ක්‍රියා කරන්න පටන් ගත්තා. அப்ப இந்த பெந்தகொஸ்தே நாளில் இந்த 50வது நாளில் அவர்கள் விதைத்தவற்றை அறுவடை செய்து கொண்டு அவர்கள் சபைக்கு முதற் பலன்களை கொண்டு வந்தபோது 120 பேர் மேலும் பரிசுத்த ஆவியானவர் இறங்கினார். කවුද ඒකට විශ්වාසයෙන් හිටියාද? யாரு விசுவாசமா இருந்தாங்க? ඒගොල්ලෝ බලන්න පළවෙනි පාදේ අපි ඔක්කොමලා කියවමු. வசனத்தை நாங்க எல்லாரும் பார்ப்போம். තවද පෙන්තකෝස්ත දවස පැමිණිය කල ඔවුන් සියලෝ එක තැනක රැස් වී සිටියෝය. பாருங்க, பெந்தகொஸ்தே என்னும் நாள் வந்தபோது அவர்கள் எல்லாரும் ஒருமனப்பட்டு ஓரிடத்திலே வந்திருந்தார்கள். දෙමළේදී කියනවා ඔරුමන පට්ටු කියලා කියනවා. வேதாகம் தமிழ் வேதாகமத்துல வந்து ஒருமனப்பட்டு என்று இருக்கு. ඒගොල්ලෝ එක්සෙත්ව
එකමුතුව එක තැනක රැස් වී සිටියා. அவர்கள் ஒருமனப்பட்டு ஓரிடத்தில் இருந்தார்கள். ඒගොල්ලෝ බලාපොරොත්තුවෙන් හිටියා. அவர்கள் எதிர்பார்ப்போடு இருந்தார்கள். යේසුස් වහන්සේ කිව්වා යමක් සිදු වෙන්නවා කියලා අද සිදුවේ කියලා බලාපොරොත්තුවෙන් හිටියා. இயேசு கிறிஸ்து சொல்லி இருந்தார் ஒரு விஷயம் நடக்கும் என்று இவர்கள் இப்ப நடக்கும் இன்றைக்கு நடக்கும் என்று அவர்கள் எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள். හලෙලූයා. ஹalleluya. අද ඔබට ස්වාමීන් වහන්සේ කියනවා. இன்று உங்களுக்கு இயேசு ඔබ சொல்லுகிறார். වතුරෙන් බෞද්ධිස්ම ලබාගත් කෙනෙක් නම් நீங்கள் ஜலத்தினால் ஞானஸ்நானம் பெற்றுக்கொண்டவராய் இருந்தால் අනිවාර්යයෙන්ම ඔබ සෑම දිනම ශුද්ධාත්මේ සම්පූර්ණව ඒ වර්ෂාව ඒ නැත්නම් ඒ බෞද්ධිස්මය ඔබත් මමත් ලබා ගන්න ඕනෙමයි. நீங்க நிச்சயமாக பரிசுத்த ஆவியினாலும் ஞானஸ்நானம் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். දැන් යේසුස් වහන්සේ කියපු පදේ දවස් 10 දී ඉතු වෙනවා. இப்ப இந்த அவர் சொன்னது 10 நாள்ல நிறைவேறுகின்றது. දෙවෙනි පදේ අපි කියවමු. දෙවෙනි පද තුන්වෙනි පදේ කවුරුද කියවන්න? තවද අද උලම අමන්න මේ ශබ්දයක් අහසින් අදිසියම පැමිණ ඔවුන් ඉඳගෙන ඉන්නා වූ ඔහුගේ පිරුණේය. ගිනිමෙන් යූ බෙදියනවා ඔවුන්ට පැමිණේය. ඔව්. එය ඔවුන් එක එක්කෙනා කෙරෙහි පිටුනේ. ඔව්. ඔවුන් සියල්ලෝ ඔවුන් සියල්ලෝ ශුද්ධාත්මයෙන් පූර්ණව ආත්මයන් ඔවුන්ට කතා කරන්නට පුළුවන්කම දුන් ප්‍රකාරයට අන්‍ය භාෂාවලින් කතා කරන්න පටන් ගත්තා. ආමේන්. 2, 3, 4 வசனங்களை பார்ப்போம். அப்பொழுது பலத்த காற்று அடிக்கிற முழக்கம் போல வானத்திலிருந்து சடிதியாய் ஒரு முழக்கம் உண்டாகி அவர்கள் உட்கார்ந்திருந்த வீடு முழுவதையும் நிரப்பிற்று. அல்லாமலும் அக்கினிமயமான நாவுகள் போல பிரிந்திருக்கும் நாவுகள் அவர்கள் எல்லாருக்கும் காணப்பட்டு அவர்கள் ஒவ்வொருவர் மேலும் வந்து அமர்ந்தது. அவர்கள் எல்லாரும் பரிசுத்த ஆவியினாலே நிரப்பப்பட்டு ஆவியானவர் தங்களுக்கு தந்தருளின வரத்தின்படியே வெவ்வேறு பாஷைகளிலே பேசத் தொடங்கினார்கள். දැන් මෙතනදී ඉතා පැහැදිලி இந்த இடத்தில் தெளிவாய் சொல்லப்படுகின்றது. තමන්ට පුළුවන්කම අනුව ශුද්ධාත්ම වහන්සේ ක්‍රියා කරන්න පටන් ගත්තා. தங்களுக்கு தந்தருளின வரங்களின்படியே එක්කෙනෙක් ශුද්ධාත්ම වහන්සේගේ පූර්ණ වුණාම අන්‍ය භාෂාවලින් කියාගෙන යන්න පුළුවන්. ஒருவர் பரிசுத்த ஆவியினால் நிறைந்ததும் அவர் அந்நிய பாஷை பேசிக்கொண்டே போகக்கூடும். සමහර එක්කෙනෙක් චුට්ටක් කියයි චුට්ටක් නවතයි. ඒ කියන්නේ එයාගේ පුළුවන්කම අනුව ශුද්ධාත්ම වහන්සේ ක්‍රියා කරන්න පටන් ගන්නවා. இன்னொருவர் கொஞ்சம் சொல்லுவார் அப்புறம் நிறுத்துவார் திருப்பி சொல்லுவார். அவர்களுக்கு தந்தரின வரத்தின்படி. මේ ශුද්ධාත්ම වහන්සේ කියලා කියන්නේ අමුතු බලයක් නොවේ. பரிசுத்த ஆவின்னு சொல்றது ஒரு வித்தியாசமான வல்லமை அல்ல. ඒ කෑ ගහගෙන රැටෙන බලයක් නොවේ. கத்தி கொண்டு வில்லுற வல்லமை அல்ல. මේ ශුද්ධාත්ම වහන්සේගේ බලය කියලා කියන්නේ ඉතාමත් සියුරු සුවඳ මේ ඉතාමත් අලංකාර වූ ඉතාමත් සමීප වෙන්නා වූ ඉතාමත් ළඟ වෙන්නා වූ ආත්මයක්. பரிசுத்தாவின் வல்லமை என்று சொல்வது மிகவும் அழகான அலங்காரமான மிகவும் அமைதியான ஒரு வல்லமை. අපිව තව තැනකට එක්කගෙන යනවා ඒ ආත්මය සුද්ධාත්මය. அப்படியே எங்களை ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு கொண்டு போவது. අපිව නිකන් ජෙන්ටල්මන් කියලා කියනව නේද? எங்களை அப்படியே ஒரு பெரிய மனிதர்கள் தானே. නිකන් ඒකට මේ අපි ආඩම්බර වෙන්න ඕනේ නැහැ. ඔව් සුද්ධාත්ම වහන්සේ කියන ආඩම්බර වෙන්න ඕනේ. හලෙලූයා. பரிசுத்தா இருந்தா நாங்க பெரிய ඒක අපි මේක ඔළුවට ගන්න ඕනේ. හලෙලූයා. අද ගොඩක් අය ඔළුවට ගන්නවා. ඔළුවට ගන්න එපා. ඒ කිව්වොත් ඒ ආත්මයන් වහන්සේ ඇවිල්ලා අර ඡාම් அந்த பரிசுத்தாவின் மிகவும் ஒரு அழகானவர். ඒක අපි තුලට ආවම අපගේ ක්‍රමය වෙනස් වෙනවා. அவர் எங்களுக்குள்ள வந்ததும் எங்கள் கிரியைகள் எங்கள் முறை மாறும். අපේ ජීවිතය වෙනස් වෙනවා. எங்கள் வாழ்க்கை மாறும். අපගේ කතාව වෙනස් වෙනවා. எங்கள் பேச்சு மாறும். අපගේ ක්‍රියා වෙනස් වෙනවා. கிரியை மாறும். අර බලන්නකෝ එදා හිටපු අර බ්‍රදර්ද අර සිස්ටර්ද මේ බලන්න කොච්චර වෙනස් වෙලාද. பாருங்கள் அன்றைக்கு இருந்த பிரதர் அன்றைக்கு இருந்த சிஸ்டர் எவ்வளவு மாறிட்டாங்க என்று சொல்லுவாங்க. වෙනස්සක් මිනිසු දකි. மாற்றத்தை மக்கள் பார்ப்பார்கள். හලෙලූයා. ஹalleluya. බය ඉවත් කරයි. பயத்தை අපිට அகற்றுவார்கள். පුළුවන් ඕන දැනුමකට ගිහිලා ස්වාමීන් වහන්සේගේ මඟ පෙන්වීම අනුව උන්වහන්සේගේ ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවනි. எந்த இடத்துக்கு என்றாலும் சென்று தேவனை குறித்து சாட்சி சொல்ல முடியும். දැන් මේ දෙවෙනි පරිච්ඡේදයේ 14 වෙනි පදයේ ඉඳලා ඔබ කියවලා බලුවොත් දැන් බලන්න එපා. இரண்டாம் அதிகாரத்துல 14ஆம் வசனத்துல நீங்க பார்த்து கொண்டு போனீங்கள் என்றால் பிறகு දැන් අර යේසුස් වහන්සේගේ මරණයෙන් පස්සේ இயேசு கிறிஸ்துவின் மரணத்திற்கு பிறகு යේසුස් වහන්සේ තුන්වෙනි දවසේදී උත්ථාන වුණාන් පස්සේ පවා இயேசு கிறிஸ்து மூன்றாம் நாள் உயிர்த்தெழுந்ததுக்கு பிறகு கூட මේ ගෝලෙන් ඇන්දි හිටියේ. இந்த சீஷர்கள் ஒளிந்து இருந்தார்கள். කාමරට ගිහලා කාමරේ වහගෙන හිටියේ. அவர்கள் அறைகளுக்கு சென்று அறைகளை மூடி හරි கொண்டிருந்தார்கள். බයක් ඒගොල්ලෝ ඒගොල්ලෝ බයෙන් ජීවත් වුණේ. பயத்தோடு வாழ்ந்து ওই கொண்டிருந்தார்கள். වෙලේ තමන් අල්ලලා මරලා 10යිද යුදෙවරු කියලා බයෙන් හිටියා. எந்த நேரத்துல எங்களை பிடித்து கொன்று போடுவார்களோ யூதர்கள் என்று பயத்தோடு இருந்தார்கள். දැන් එහෙම බය වෙලා යේසුස් වහන්සේ මේ දවස්වලදී බොහෝ දවසක උන්ට ධෛර්යමත් කරලා ඔවුන් නැවතත් මාළු අල්ලන්න ගියා.
இயேசு நிறைய முறை அவர்களுக்கு தரிசனமாகி அவர்களை பலப்படுத்தி வல்லமைப்படுத்தியும் மீண்டும் மீன் பிடிக்க சென்று මේ விட்டார். පේදුරුස් කියන්නේ එයා නැවතත් මාළු අල්ලන්න ගියා. இந்த பேதுரு மீண்டும் மீன் பிடிக்க சென்றார். නමුත් මේ බලය ලැබුණාම සුද්ධාත්ම වහන්සේගේ බලය ලැබුණාම ஆனால் இந்த பரிசுத்தாவின் வல்லமை கிடைத்தது. 14 වෙනි පදයේ ඉඳලා ඔබ කියවලා බැලුවොත් 14ஆம் வசனம் இருந்து நீங்கள் பார்த்தால் පේදුරුස් එක පාරට නැගිටිනවා. பேதுரு எழுந்து நிற்கின்றார். ඔහු දේශනා කරන්න පටන් ගන්නවා. அவர் உபதேசம் செய்ய ஆரம்பிக்கிறார். හලෙලූයා. ඔහු දේශනා කරනකොට ඔහුගේ මනස තුල ඔහුගේ මුඛයෙන් වචනය පරණ ගිවිසුමේ අර ගිවිසුමේ මේ තියෙන ඔක්කොම වචන ටික ගලාගෙන එන්න පටන් ගත්තා. அவர் உபதேசிக்க ஆரம்பிக்கும் போது அவருக்கு வந்து பல ஏற்பாடு புதிய ஏற்பாடு எல்லாம் அவர் நாவல வலிந்தோடு நிரம்பி வலிய ඒ කියන්නේ ஆரம்பித்தார். සුද්ධාත්ම වහන්සේ දෙන්න පටන් ගත්තා. එයාගේ ඒ බලය පෙන්වන්න කරන්න පටන් ගත්තා. பரிசுத்த ஆவியானவர் அந்த வல்லமையை காட்ட ඔහු ஆரம்பித்தார். බය නැතුව කියන්න පටන් ගත්තා. යේසුස් වහන්සේ මැරුවේ නුඹලා කියලා කියන්න පටන් ගත්තා. அவர் பயம் இல்லாம சொல்ல ஆரம்பித்தார். இயேசுவை கொன்றது நீங்க தான் என்று சொல்ல මේ තරම් ஆரம்பித்தார். කාලයක් තමන්ගේ බලය නිසා ඇඟුනේ මනුස්සයා இவ்வளவு காலம் தனது பலத்தினால் ஒளிந்த மனிதன் සුද්ධාත්ම වහන්සේගේ බලය ආවම වෙනස් වුණා. பரிசுத்த ஆவியின் வல்லமை வந்தது மாறினார். ඔහුගේ දේශනාව ආලා එකවරට 3000 ස්වාමීන් වහන්සේ පිළිගත්තා. அவர் உபதேசத்தை கேட்டு ஒரே நேரத்தில் 3000 பேரை 5000 பேரை தேவன் மாற்றினார். අද සහෝදරයා සහෝදරිය சகோதரனே சகோதரியே, ඔබගේ වචනය කතා කරලා කියනකොට ඔබගේ ළඟ ඉන්න එක්කෙනා ඔබගේ පවුලේ ඉන්න එක්කෙනා ජීවිතේ වෙනස් වෙන්න ඕන නම් ඔබයි මමයි සුද්ධාත්මයෙන් පූර්ණව ඉන්න අවශ්‍යයි. நீங்களும் நானும் பேசும்போது எங்களை சுற்றி இருக்கின்றவர்கள் மாற வேண்டும் என்றால் நீங்களும் நானும் பரிசுத்த ஆவினாலே நிரம்புவது அவசியம். මේ සුද්ධාත්මන් වාසයෙන් තොරව ඔබයි මමයි මේ ගමන යන්න බෑ. பரிசுத்த ஆவின் வல்லமை இல்லாமல் நீங்களும் நானும் இந்த பயணத்தை தொடர முடியாது. ඉදිරියේ තියෙන ගමන තාම භයානකයි. முன்னோக்கி இருக்கின்ற பயணம் மிகவும் ஆபத்தானது. අපිට තනියෙන් මේ ගමන ඉදිරියට යන්න බෑ. எங்களுக்கு தனியாக இந்த பயணத்தை தொடர முடியாது. අපි ශක්තිමත් වෙන්නට අවශ්‍යයි. வெல்லப்பட வேண்டும். හලෙලූයා. හලෙලූයා. එහෙනම් අපි නැගිටලා அப்ப நாங்க எழுந்து අපි මේ සුද්ධාත්මයන් වහන්සේව අපි කියමු සමීප වෙන්න කියලා අපි ස්වාමීන් වහන්සේ කියන්න අවශ්‍යයි. நாங்க சொல்லுவோம் பரிசுத்த ஆவியானவர்களுக்கு அருகில வாங்க என்று. මන්ද උන්වහන්සේ අපිව ධෛර්යමත් කරන්නට අවශ්‍යයි. தேவன் எங்களை தைரியப்படுத்த ඔබ வேண்டும். සූදානම් වෙන්න. நீங்க தயாரா இருங்க. මේ මොහොතේ ඔබ යාත්‍රාවේ සූදානම් වෙන්න. இந்த இடத்துல ஜெபத்துல தயாராக இருங்க. මන්ද මේ නමස්කාර කරන මොහොතේදී ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ පුරවන්න යනවා. நமஸ்கரிக்கின்ற நேரத்தில் தேவன் உங்களை நிரப்ப போகின்றார். හලෙලූයා. නියුත වෙන්න. Hallelujah. හලෙලූයා. Hallelujah. 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 මේ බාරේ ආත්මය. ඒ තේජස්ය. Hallelujah. ස්පර්ශ කරන්න. ස්පර්ශ කරන්න. ස්පර්ශ කරන්න. ඕ ස්වාමීනි. ස්පර්ශ කරන්න. වහන්සේගේ බාරේ. ඔබගේ Hallelujah. ගුරුවන් කරා. Hallelujah. ඉදිරි ස්වාමීන් වහන්සේ ක්‍රියා කරා. බාරේ. ඔබ කැමති ආකාරව උන්වහන්සේ නමස්කාර කරන්න පුළුවන්. දනගහන නමස්කාර, නමස්කාර නමස්කාර, ඔබ කැමති ආකාරයෙන් මේ කාර්ය තුළ උන්වහන්සේ කරලා මෙන්න පුළුවන්. Hallelujah. Hallelujah. අපි කියමුද සත්‍යයෙන් කියමුද?
ස්වාමීන් වහන්සේ කියනවා මම එදා වසර 2000කට ප්‍රථම දුන්න ඒ ශුද්ධාපෙන් වහන්සේගේ වර්ෂාව ඒ බෞද්ධිස්මය ඔබ පිපාසයෙන් ඔබ ඉල්ලනකොට ඔබ එක්සිට්ව ඉන්නකොට ඔබ එක්සිට්ව ඉල්ලනකොට මම ඔබ තුල ක්‍රියා කරන්න යනවා. Haleluya. Haleluya. අපි ගායනා කරමු මේ ගීතය. Haleluya. 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 Ya Tuhan sebawale Swami Shale gayana karmud. Hallelujah.
Hallelujah.
පියුතුන් වහන්සේට උන්වහන්සේ දෙන වචන වලින් පියුතුන් වහන්සේලා හස් Kristu කරලා මොහොතක් අපි ධ්‍යානව හalleluya haleluya ඔබගේ ඉන්න ස්ථානයේ ඔබගේ ඇස් වසක් ක්‍රියා දෙවෙනි පදච්ඡේදයේ පළවෙනි පදය අනුව එක්සිත්ව සිටියා. අපි ශුද්ධාත්මෙන් වහන්සේගේ එක්සිත් වෙමු. මේ මොහොතේදී ඔබට අන්‍ය භාෂාවල දීමනාවල් තිබෙනවා නම් ඔබ කතා කරන්න පටන් ගන්න. සමහර විට මේ කාලේදී ඔබයි මමයි අපේ ආත්මය කඩහගෙන වැටිච්ච මේ මොහොතක අපි ප්‍රාණවත් වෙමු. විවුත වෙන්න ලාලා බාෂීකලා රබා නිමකල රබා ශීකලා ශබ්දයෙන් ඔබ කතා කරන්න. නිමකි රබෝතන රබා ශීකලා ඔබට අන්‍ය භාෂා නැත්නම් ඔබ කතා කරන්න උත්සාහ කරන්න. දැන් ලිකි සිල රබා කල රබා ඔබ උන්වහන්සේ ආලේප කරන්න යනවා. ලිරිර කරබා රබා ශීකලා එයාගේ පුළුවන්කම අනුව උන්වහන්සේ ක්‍රියා කරන්න යනවා. විවුත වෙන්න ශීකල රබා රබා නිමකල රබා විවුත වෙන්න නිරබා ශීකලා රබා හැමකෙම මේකෙන් ඔබ ජය ගන්න ඕන නම් මට සම්පූර්ණට දෙන්න. හalleluya. හalleluya. නිශ්චිකලල රබකලරබා. ස්වාමීන් වහන්සේ කියනවා මම ඔබ තෝරාගත්තේ ඔබ වල්මී කරන්න නොවේ. ඔබ ඉස්ස කරන්නයි මම තෝරාගත්තේ කියලා උන්වහන්සේ කියනවා. හalleluya. ප්‍රශංසා වේවා. හalleluya. උන්වහන්සේ කියනවා මේ ඇතිදලා තියෙන සෑම නිසා ඔබගේ ආර්ථික තරහින් වැටිලාද? ස්වාමීන් වහන්සේ කියනවා ආර්ථික නොවේ ඔබගේ ජීවිතයයි මට වැදගත් කියලා උන්වහන්සේ කියනවා. Hallelujah. විරුද්ධ වෙන්න. මදශදාතේ වංශ. දැන් ඔබ සමග සිටිනවා. Oh hallelujah. නිරවාශී. නමක්කල රබක්කුල රවාශී. ඉලුරබක්කල රමක්කල රවාශී. Hallelujah. Hallelujah. ප්‍රසන්නතාවය. Hallelujah. Hallelujah. විරුද්ධ වෙන්න. අන්‍ය භාෂාවේ කතා කරන විරුද්ධ වෙන්න. අද කියන්නේ ස්වාමීන් වහන්සේ මාතෘ කතා කරනකම අත්තරින්නේ නැහැ කියන්නේ. හalleluya. නිමකල රබශීකල කියන්නේ ස්වාමීන් වහන්සේ මම ඔබ අත්තරින්නේ කියලා කියන්නේ. හalleluya. හalleluya. නිරබක්ලි නගරි මකල රස් නිරෝකල රබොක්කල රමි එලෝසි ලිකරමෙ කුල්ල රාරිකල රමි උන්වහන්සේ කියනවා මම පොරොදිෂ්ඨ කරනවායි කියලා. හalleluya. මම එදා 120 දෙනෙක්ගේ පොරොන්දු ඉෂ්ට කළා වාගේ මගේ දරුවන්ගේ ඒ සෑම පොරොන්දු මම ඉෂ්ට කරනවා මමයි. හalleluya. ඉෂ්ටිකල රබකල එලුර මාකල රබශිකල එලිරසි මූත කරමිකලා එලෝ රශ්චිකරවතර. හalleluya. හalleluya. ස්වාමීන් වහන්සේ කිව්ව කඩාගෙන දෙන්නපා නැගිටින්න. හalleluya. හalleluya. මේ අන්‍ය භාෂාවලින් ඔබ තුළ ස්වාමීන් වහන්සේ ක්‍රියා කරන අවස්ථාවේදී ඔබට ස්වාමීන් වහන්සේ පණිවිඩ දෙනවා නම් කතා කරන්න කියන්න දාර්ශනිකයක් වෙන්න කරනවා. ඔබ ඉදිරිපත් කරන්න. හalleluya. හalleluya. ස්වාමීන් වහන්සේ දෙන පණිවිඩය. හalleluya. අපි ප්‍රකාශ කරන විට බොහෝ දෙනෙක් ශක්තිමත් වෙනවා. ඕ හalleluya. 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 බිය වෙන්න එපා. උන්වහන්සේ කියන දියණිය පුතා බිය වෙන්න එපා. මම නුඹ සමග සිටිනවා. හalleluya. එදා බය වෙච්ච පේදුරුස් තුල ස්වාමීන් වහන්සේ ක්‍රියා කරන්න පටන් ගත්තාම පේදුරුස් උන්වහන්සේ මේ මැරෙන්න සූදානම්. උන්වහන්සේ කියනවා ඒ බිය වෙච්ච ආත්මය අප තුල තිබුණේ. දැන් ඒ බිය වෙච්ච ආත්මය උන්වහන්සේ ඉවත් කරලා ශුද්ධාත්මෙන් වහන්සේගේ බලය තබන ආත්මය අප තුල තබලා ඉවරයි. හalleluya. බියෙන් තොරව ඉදිරියට යන්න. උන්වහන්සේ කියනවා මම නුඹ සමග සිටිනවා. හalleluya. ප්‍රශංසා වේවා. හalleluya. කවුරුරි
ඔබට දර්ශනයක් ස්වාමීන් වහන්සේ පෙන්වනවා. අනාගත වචනයක් ඔබට ලබා දෙනවා. ඔබ ප්‍රකාශ කරන්න. අපි එන්නේ දියුණු වෙන්න අවශ්‍යයි. ආත්මීය ලෙස. හලෙලූයා. මේ මොහොතේ මේ ස්ථාන වසාගෙන ලස්සන සුදුට සුදේ ලස්සන සුදු දෙකකින් මේ ස්ථාන වසාගෙන තියෙනවා. හලෙලූයා. ඔබ ස්වාමීන් වහන්සේ තවරක් දෙන්න කරන්නේ උන්වහන්සේගේ ඒ සුදුම සුදු කියලා කියන්නේ ශුද්ධාත්මෙන් වහන්සේව සම්පූර්ණ මේ ස්ථානයේ පුරවලා තියෙනවා. හලෙලූයා. හලෙලූයා. ඕ විමුක්ත වෙන්න. අද මෙතන යන්න කලින් ඒ ශුද්ධාත්මගේ බලයෙන් පූර්ණ වෙලා ඉතිරිලා යන්න ඕනේ. හලෙලූයා. ඕ සකලලා. ඕ ස්වාමී එන්න සුද්ධාත්ම. ඕ හලෙලූයා. හලෙලූයා. Hallelujah. Praise තවත් කවුරු ඉන්නවද? ඔබට පුළුවන් විශ්ස වෙන්න. Hallelujah. ඔබ තරම් ස්වාමීන් වහන්සේ පාවිච්චි කරන්න යනවා. ඔබ හිතන්නේ ඔබ කුඩා අයියෝ මම කොහොමද ඒක ප්‍රකාශ කරන්නේ හිතන්න එපා. ඔබ ඉදිරිපත් කරා. Hallelujah. ස්තුති කරනවා. ඔබ වහන්සේ මැද සිටමින් ඔබ වහන්සේගේ කාර්යය තේජසේ ආත්ම මැද ස්තුති ස්වාමී. අප පුරෝපනිසා ඔබ වහන්සේ ස්තුති පියාණන්. ඔබ වහන්සේ අපේ ජීවිතවල කරපු සෑම දෙයකින් ස්තුති කරනවා මේ කාලය තුළ ඔබ වහන්සේගේ බලය අපමණ දේව අපරෝපනිසා ඔබ වහන්සේ ස්තුති කරනවා ස්වාමීනි. මේ ප්‍රසන්න නමස්කාර කාලය ඔබ වහන්සේ බාරගත් නිසා ඔබ වහන්සේ ස්තුතියි ස්වාමීනි. ඔබ වහන්සේ අපොන් දෙහැන්තර බාරයි ස්වාමීනි. ඔබ වහන්සේ බාරගත් ඔබ වහන්සේ ආශිර්වාද කරගන්නවා ස්වාමීනි. ඔබ වහන්සේ ක්‍රියා කරගන්නවා. ඉතින් කාලයට ඔබ වහන්සේ බාරයි. ඔබ වහන්සේ ක්‍රියා කර අප සම්පූර්ණ සිටිනවා. යේසුස් වහන්සේ උතුම් නාමයෙන්. ආමේන්. ආශිර්වාද
වගේම ස්වාමීනි ඒ සියලුම මුදල් වහන්සේගේ රාජ්‍ය ගොඩනැගීම සඳහා ස්වාමීනි ඒ සම්බන්ධව ක්‍රියා කරන සියලුම සහෝදර සහෝදරයන්ට ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේ මඟ පෙන්වීම මැනව ක්‍රියා කළ මැනව ස්වාමීනි ස්වාමීනි මේ සියලු දේක් බාර කර ඉල්ලා සිටින්නේ ජීවමාන වූ බලවන්ත වූ යේසුස් ක්‍රිස්තුගේ නාමයෙන්. ආමේන්. සෑම දිනම යාත්නා කරලා සිටිමු. මේ බෝධිදී මම කියන යාත්නාව ඔබ සෑම දිනම කටහඬලා කියන්න. මට ගොඩාක් ප්‍රේම කරන්නා වූ ස්වාමීනි ඔබගේ නාමයට ගෞරව වේවා. අද දවසේදී මම මේ ස්ථානෙට පැමිණියේ ඔබ වහන්සේගේ ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේගේ බලය ඔබගේ ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේගේ ශක්තිය ලබා ගන්නටයි. ස්වාමිනී මේ ස්ථානෙන් අද මම පිට වෙලා යන්නේ ඔබ වහන්සේ මට දුන්න ඒ ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේගේ බලය. ස්වාමිනී මාව ප්‍රාණවත් කරපු නිසා ස්තුතියි. මාව ධෛර්යමත් කරපු නිසා ස්තුතියි. අද සිට ස්වාමිනී ඔබගේ බලයෙන් මාව පුරවන්න. මම ලෝකයට බයෙන් තොරව යන්නට මට ශක්තිය දෙන්න. ස්වාමිනී ඔබට ස්තුති වේවා. ස්වාමිනී ඔබට ගෞරව වේවා. ඔබ වහන්සේගේ ජීවමාන වූ නාමයෙන් ආමේන්. සුව කරන්න. සුව කරන්න. ස්වාමිනී දැන් බලයේ ආත්මය දැන් නිදහස් වෙන්න කියලා යාත්‍රා කරනවා. නිදහස් කරන්න ස්වාමිනී. එක එකනව ශක්තිමත් කරන්න, ධෛර්යමත් කරන්න. ස්වාමිනී ඔබගේ දැහැතට මේ සියලු දේ බාර කර කැප කර ඉල්ලා සිටින්නේ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ජීවමාන වූ නාමයෙන්. ආමේන්. දැන් අපේ පියාණන් වහන්සේගේ ප්‍රේමයත් යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ කරුණාව ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේගේ මඟ පෙන්වීමත් සහභාගීත්වයත් නැවත යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ මේ පොළොවට එනතුරු අප සියලු දෙනා සමග වේවා. ආමේන්. ඔබ සෑම දිනකටම ජේසු පීඨයි. ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබව ආශිර්වාද කරනසේක්වා. ආමේන්.